नमस्कार दर्शक बंधु आज 26 अगस्त 2026 बुधवार सकाळर 20टी देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जाकि प्रत्येक दिन सकाळे गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथमे पाइबे। जदि आमे प्रथम खबर को जिबा युद्ध समय आउ अभाव पड़िबनी क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा मंत्रालय बड़ निष्पत्ति। हाँ दर्शक बंधु देश में क्षेपणास्त्र प्रणाली को उत्पादन वृद्धि करने मंगलवार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं प्रतिरक्षा मंत्रालय राजस्व सिंह भारतीय प्रतिरक्षा कंपनी गुड़िक ड्रोन को नहीं द्वारा विकासित समस्या देखा जो क्षेपणास्त्र प्रणाली को नहीं टेक्नोलोजी हस्तांतर अनुमोदन करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जो मोदी कैबिनेट रे स्थान पाई पारुछंती युव चेहरा मध्य प्रदेश समेत यही सब राज्य रे चयन हो पारती मंत्री कौन हम नुआ पंजीकरण। हाँ दर्शक बंधु भाजपा अध्यक्ष नीतीश नवीन निकटरे निजर नुआ टीम गठन करुछंती। एही टीम गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम अर्थक कैबिनेट रे मध्य अदल बदल हो पारे। जदि आम परवर्ती खबर जो चीनी दाम रे बड़ ह्रास गोटे झटकार 18% सस्ता है चीनी जानतु कहीं हठात खसला दाम। हाँ दर्शक बंधु चीनी एवं यार ही शुणी डर लगुच कारण सोना परी चीनी दर एवं आकाश छुआ किणवा पर ही लोके डरीगले किलो जगार अधिक नियंतु हेले यार भितर एक आश्वस्ति खबर सामना को आसी। जदि आम परवर्ती खबर जो बुधवार सारा देश में छेचिब प्रबल वर्षा ओडिशा समेत 23 राज्य में MID अलर्ट। हाँ दर्शक बंधु देश में किसी स्थान में वर्तमान प्रबल वर्षा जारी रही। सोमवार दिन दिल्ली नोएडा एवं गुरुग्राम समेत उत्तर भारतीय अनेक सहर में वर्षा होइछि। भारतीय पाणीपाग MID बुधवार उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश एक छत्तीसगढ़ पर्यंत 23टी राज्य में प्रबल वर्षा पर सतर्क जारी करिछि। हाँ दर्शक बंधु MID अनुଯାयी झारखंड उपरे थिबा लघुचाप क्षेत्र एवं धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम आड़ को गति करुछि। संकल्प अगस्त 26 तारिख सुधा आहरी तीव्र हम जहाँफल भारत मध्य भारत उत्तर पूर्व एवं दक्षिण राज्य पर्यंत व्यापीब। किछि अंचल में वज्रपात एवं प्रबल पवन मध्य आशा करा जाउछि। यार अर्थ बुधवार देश में अनेक स्थान में प्रबल प्रबल वर्षा हो पारे। हाँ दर्शक बंधु 26 अगस्त उत्तर प्रदेश वर्षार परिस्थिति पाइपारी पश्चिम उत्तर प्रदेश को नहीं वर्षा ऋतु अगस्त 26 तारिख पर्यंत जारी हेबो बोली आशा करा जाउछि। 26 एवं 27 अगस्त पूर्व उत्तर देश में अनेक अंचल में प्रबल वर्षा हो पारे। पूर्व उत्तर प्रदेश को नहीं किसी अंचल में प्रबल वर्षा हवा नहीं पूर्वानुमान पाणीपाग विभाग करिछि। तेणु लोकंकु सतर्क करने को कहुଯାଇଛି। वर्षा ऋतु तलिया अंचल गुड़िक संलग्न हो पारे। जदि आम परवर्ती खबर जा सार अपव्यवहार उपर सरकार नजर गंजेई चाषी विरोध में हेब एक्शन। हाँ दर्शक बंधु गंजेई चाषीर सार व्यवहार को नहीं सरकार कड़ा चेतावनी। गंजेई चाष पर सार व्यवहार करुवा किंबा एथिरे सहयोग करुवा लोकों विरोध में हेब ठकई कार्यानुष्ठान। गंजेई चालक सार व्यवहार होता अभियोग को नहीं सरकार सजग रखा करुछंती उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक बंधन सिंह देव। जदि आम परवर्ती खबर जो पेट्रोल ओडिशा रे कौन कहुए 99% लोकों जना नहीं। हाँ दर्शक बंधु कहवाकू गली आजिकाली समस्ते इंटरनेट विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता परीक्षा पाई प्रस्तुत करुछंती। आमे आज आपण को एक एभली किछि प्रश्न कहबू जवाब न दे आसंतु। हाँ दर्शक बंधु जार उत्तर जानी आपण माने भी कौन सी इंटरव्यू रु किछि परीक्षा सफलता हो पारिबे। जदि आम परवर्ती खबर जो सोना दाम को नहीं आसला बड़ खबर सेप्टेम्बर सस्ता हो सोना। हाँ दर्शक बंधु सोना नीति सारे सर्वोच्च स्तर में पहुंची। सेप्टेम्बर संभाव्य मूल्य धारा पाई डॉलर सुधहार विश्व उत्तेजना बुलेट बजार एवं केमिति ज्योतिष विषय अनुमोदन करुछि। सोना मूल्य पुणी थरे समस्त आश्चर्य करुछि। मात्र किछि वाणिज्य अधिवेशन एक तीव्र वृद्धि परी सोना 3 मासर सर्वोच्च स्तर में पहुंची। जदि आम परवर्ती खबर जो एमाने हेउछंती दुनियार 5टी सबुठारो कमजोर देश नवेम्बर 1 पाखरे अच्छी केवल 60 जन सैनिक। हाँ दर्शक बंधु कहवाकू गली गोटे देश रे सुरक्षा कई देशर सैन्य बाहिनी एवं पुलिस कर्मचारी निजर करुथाए। एमाने देशर सुरक्षा मुख जोगान करुछंती किंतु चिंता करंतीनी जो कौन देशर
ସିଂହବାହିନୀ ନଥିବା କିମ୍ବା କମ୍ ଥିବା ବୋଲି ସେହି ଦେଶ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବ? ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ବହୁତ କମଜୋର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସେନା ସୈନିକ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ପାଣିପାଗ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,79,000 ଥର ଆକାଶ ଖସିବ ବଜ୍ର। ହଂସବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଆକାଶ ଖସି ବଜ୍ର। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ହଠାତ୍ ବଦଳିଛି। ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର 1,79,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଏକ ସଂଖ୍ୟାତ ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷାକୁ ହୋଇ ଭଡ଼ା ଦେଇ ପୁଟିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦେଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହଂସବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ସାର ଏବଂ ତେଲର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସହଯୋଗୀ ରୁଷ ଏବେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ତେଲ ଏବଂ ସାର ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଧାରଣାରୁ ହଟିଲେ ଆଶାୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ହଂସବନ୍ଧୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଚାଲିଥିବା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଆଦେଶ ସଂଘକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହୋଇଛି। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଶାୟୀମାନେ ଅହୋରାତ୍ରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ମୁତାବକ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼ୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ତାପରେ ଘଟିଲା। ହଂସବନ୍ଧୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଦୋଲକିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗାଁ ସନ୍ନିକଟ ଖରପ୍ରତାପ ନଦୀରେ ବଡ଼ା ନଦୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜକନିକା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ହଂସବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ହଂସବନ୍ଧୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭାତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହଂସବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଅନୁପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଲୋଚନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଉତ୍ସ, ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତନ ଏବଂ ଏହା ନୂତନ କଳ୍ପନା ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ହେବ।